ज्ञानी सभा सुर भूमि सुनी वचन समेत सनेह अग्निशिरा गंभीर भई हरिणी शोक संदेह जनि तरबुद मुनि सिद्ध सुरेश तुम्ही लागी धरी हो नरवेश अंश सहित मनुज अवतार लेहु दिन कर वंश उदार कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहु में पूरब बर दीन्हा ते दशरथ कौशल्यपुर प्रकट नरभूपा ते के गृह अवतरि हऊ जाई रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई नारद वचन सत्य सब करि हऊ परम शक्ति समेत अवतरि हऊ हरि हऊ सकल भूमि गरु आई निर्भय हो देव समुदाय अगन ब्रह्म वाणी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्मा धरि नहीं समझावा अभय भई वर्ष दियो जो आवा जो लोग कहीं बिरंच के देव वहाँ रह सिखाई बानर तनु धरि मही हरिपद से वो जाई जो कुछ आयुष ब्रह्म दीना हर से देव विलंब न कीना बनचर देह धरि चीती माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही गिरि तरु न खायोधि सब वीरा हरि मारग चित्तु भई मति धीरा गिरि कानन जहाँ तरी तहाँ भूमि परिपूरी रहे निज अनाक रुचिरूरी यह सब रुचिर सहित में भाषा अवसो सुनो हो जो वाचहि राखा अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम धुर हरिपद कमल विनीत एक बार भूपति मनमाहा भय गलानी मोरे सुत एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानी मोरे सुत नाही गुरु गृह गयो तुरत मही पाला चरण लागी कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनायो गही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो धरो धीर होई तहि सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी सुंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रकट अग्नि चरु कर लीने जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार सकल काज भा सिद्धि तुम्हारा यह हबी बाटी देहु नृप जाई जथा जोग जही भाग बनाई तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई परमानंद मगन नृप हर्षण हृदय समाई तब राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्य दे तहाँ चली आई अर्ध भाग कौशल्य ही देना उभय भाग आधे कर कीना कई कहन पुषो दयऊ रहियो सो उभय भाग पुनि भयऊ कौशल्य कई हाथ धरी दीना सुमित्र ही मन प्रसन्न करी ए विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारी जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए मंदिर मह सब राज ही रानी शोभाशील तेज का खानी शोभाशील तेज की खानी सुख कचुक जाल चली गयो जही प्रभु प्रकट सो अवसर आई भयो जोग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल बर चरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुखमूल नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बह बाऊ हर्षित सूर संतन मन जाऊ बन कुसुमित गिरियन मनियारी
स्रव ही सकल सरितम सरितम मृतधारा स्वर बिरज जब जान चले सकल सूर्य साजी विमान गगन विमल संकुल स्वरजूथ गाव ही गुण गंधर्व बरुथा बरसे सुमन सुअंजुलि साजी गा गही गगन दुंदगी बाजी अस्तुति करहि नागमन देवा भाव दिलाव ही निज निज सेवा सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित मत हारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी का कर दुई जोरी अस्तुत तोरी कई विधि करो अनंत माया गुण ज्ञान तित मान वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावो सुत संता सोम हित लागी जब अनुरागी भयो प्रकट सिकंता ब्रह्मांड कया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम भर शोभासी हो उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध किन कहे चौथ बहुत विध कान किन कहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोला सो मत डोला तजो ताति रूपा कीजे से सुलोला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना वही बाला के सुरभूपा यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई तेना परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सुनि शिशुरोदन प्रिय सुनि शिशुरोदन परम प्रिय वाणी सब ब्रह्म चली आई सब रानी हर्षित जहात धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक सारा शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोर गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलाऊ बजाहूँ बाजा गुरु वशिष्ठ जहाँ गयो हकारी गुरु वशिष्ठ जो गयो हकारा ध्वज पताका तोरण पुर छावा कही न जय जय भीति बनावा सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई बृंद मिली चला लगाई सहज सिंगार किए उठदाई कनक कलश मंगल भरी तारा गावत पेट ही बुधवारा करी आरती निव करी आरती निव छावरी करही निव छावरी करह बार शिशु बर नहीं परह मगध सूत बंदीगण गायक पावन गुण गावही बड़ गुनायक सब सुदान दीन सब काहू जेवा पावा जही पावा राखा नहीं ताहू मृगबंध बदन कुसुम कुंकुम काच कुंकुम कीच बच्ची सकल बीथिन बिच बीच गृह बाज बधा शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर शिवंत सब कह हर शिवंत सब जह तह नगर नारी नर वृंद कई के सुता सुमित्रा दऊ सुंदर सूतु जनमत भय वो सुख संपत्ति समय समाज कही न सकई शारद राज अवधपुरी सुहोई यही बाती प्रभु ही मिलन आई जनुराती देखी भावनु जनु मनु सकुचान तदपि बना संध्या अनुमान अगर धूप बहु जन अधियारी उड़ई अबार मनहु अरुनारी मंदिर मुनि समूह जनु तार नृप गृह कलश सो इंदु उपार भवन वेद ध्वनि अति मृदुवाणी जन्म खग मुखर समय जनुसानी कौतुक देखी पतंग भुलान एक महातई जात न जान मास दिवस कर दिवस भा मरव न जान कोई
ऋतु समेत रवि थाकी विषय कवन विधि होई। यह रहस्य कहूँ नहीं जाना, दिन मनी चले करते गुणगान। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भुवन वर्णते निज भागा। और आऊ एक कह निज चोरी, सुन गिरिजा अति दुणमति तोरी। काकभुसुंडी संग हम दऊ, मन जुरूप जनई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न बिरही मगन मन भूले। यह सब चुरित जान पे छोई, कृपा राम के जापर होई। तही अवसर जो कही विद्या आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरत रोग हेम गो हीरा, दीन नृप नानाविधि वीर नानाविधि चीरा। मन संतोष सब ही के, जाता दही आशीष। सकल तनय वीर जीवहु, तुलसीदास के ईश। इच्छुक दिवस बीते ही भांति, जात न जनिय दिन और राति। कछुक दिवस बीते ही बीती, जात न जनिय दिन और रीति। नामकरण कर अवसुर जानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति अशुभाषा, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। इन्ह के नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सोमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुखदाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण, बाल केली रस तेहि सुकुमाना। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण नाम राम चरण रति मानी। देवगण धरणी भावित होते जानी एवं सेमानकर स्नेहसिक्त वचन शुणी शोक सन्देह हरि गंभीर आकाशवाणी है। हे मुनिगण शुद्धगण सुरेश्वर गण, भय कर नहीं। तुमपाई मु मनुष्य रूप धारण करी एवं उदार पवित्र सूर्यवंश निज अंश मान सहित मनुष्य रूपी अवतार ग्रहण करी। कश्यप अदिति बहुत तपस्या करते, आगुरी ही से बर दे सारी। से दुहें दशरथ कौशल रूप राजाराणी हो अयोध्यापुरी जात हो सारे। मुझे गृह रघुकुल श्रेष्ठ चारि भाई रूप अवतार नेबी। नारदंकर समस्त वचन मु सत्य प्रमाणित करी निजर परशक्ति सहित अवतार ग्रहण करी। मु पृथ्वी सकल भार हरण करी। हे देवगण, तुम निर्भय हो जाओ। निज कान आकाशर ब्रह्मवाणी शुणी देवता मैंने तुरंत फेरीगले, से हृदय शीतल होगला। तुम्हें मैंने तापर ब्रह्मा धरणी को सब कथा बुझाई देले, से भी निर्भय होगला और ता मन में भरोसा आसीगला। तुम्हें मैंने बानर शरीर धारण कर पृथ्वी को जाई भगवान को चरण सेवा कर। देवता मान एभली कहपर ब्रह्मा निज लोक को चलीगले। देवता मान निज लोक को चलीगले। धरणी समेत समस्त मन को शांति मिलला। ब्रह्मा जहाँ कि आज्ञा देले, देवता मैंने से अत्यंत प्रसन्न हेले और ता करने को विलंब कले नहीं। से पृथ्वी बानर देह धारण कले। से अपार बल प्रताप रहा। समस्ते पराक्रमी वीर होगले। पर्वत वृक्ष और नदी नख ही से हस्त्र थिला। श्री धीरबुद्धि बानर रूपी देवता मैंने भगवान आगमन को अपेक्षा कर रहिले। अर्थात बानर माने विभिन्न पर्वत वन निजर सुंदर सैन्य दल गठन कर चतुर्दिगरे बेष्टित हो रहीगले। शिव कहले, ए सब सुंदर चरित्र मु कहली, एथर मोटर से चरित्र शुण जहाँ मु मझे छाड़ी देती। अयोध्यापुरी रघुकुल शिरोमणि दशरथ नामक जड़े राजा राजूति करते। नाम वेदर मध्य विख्यात। से धर्म धुरंधर सर्वगुणर भंडार और ज्ञानी थे। हृदय सांगधनु धरी भगवान प्रति विशेष भक्ति थिला और तांकर बुद्धि मध्य से प्रभुठ निविष्ट रोला। कौशल्य आदि प्रियतम राणी मैंने समस्त पवित्र आचरण संपन्न थे। से विनीत पति अनुकूल हो चलुते। श्रीहरि चरण कमल
ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା। ଏକଦା ମୋର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଭାବି ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣକମଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ବହୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ। ରାଜା ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ହେବେ। ସେମାନେ ତ୍ରିଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ଭକ୍ତଭୟହାରୀ ହେବେ। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଦାୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ମୁନି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆହୁତି ଦେବାରୁ ହାତରେ ଚରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରି ଧରି ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଯାହା କିଛି ମନରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ତୁମର ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ହେ ରାଜନ, ଏଥର ଯାଇ ଯାହାଙ୍କୁ କଥା ଯେଉଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେବା ଉଚିତ ସେପରି ଭାଗ କରି ଏହି ଚରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରି ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତା ସମଗ୍ର ସଭା ସମକ୍ଷରେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଅଗ୍ନିଦେବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଆଦି ରାଣୀମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରାଜା ଚରୁର ଅଧେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆର ଅଧକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରାଜା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗକୁ ପୁଣିଥରେ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ସେହି 2 ଭାଗକୁ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ହାତରେ ରଖି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଓ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀହରି ଲୀଳାରେ ହିଁ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ, ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଭୁବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଗଲା। ଶୋଭା, ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ତେଜରେ ନିଦାନ ହୋଇ ସବୁ ରାଣୀ ରାଜଭବନରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ କିଛି କାଳ ସୁଖପୂର୍ବକ କଟିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଯୋଗ, ଲଗ୍ନ, ଗ୍ରହ, ବାର ଓ ତିଥି ସବୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଗଲା। ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସକଳ ସୁଖର ମୂଳ। ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିପହର ସମୟ। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନଥାଏ କି ବେଶୀ ଗରମ ନଥାଏ। ସେ ପବିତ୍ର ସମୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମନ ଉତ୍ସାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନରାଜିରେ ପୁଷ୍ପିତ ଶୋଭା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପର୍ବତ ସମୂହ ବିବିଧ ମଣିର ଝଲକରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ନଦୀରେ ଅମୃତର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମେତ ସକଳ ଦେବତା ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିମାନରେ ବସି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଦେବଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି କରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆକାଶରେ ଜୋର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଲା। ନାଗ, ମୁନି ଓ ଦେବଗଣ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ବିବିଧ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସକଳ ଲୋକରେ ଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟକ ଜଗନ୍ନିବାସ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଦେବଗଣ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ନିଜ ନିଜ ଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦୀନଦୟାଳ କୌଶଲ୍ୟା ହିତକରେ କୃପାଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମୁନିମାନ ହରି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଅବଲୋକନ କରି ମାତା ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଘନ ମେଘ ପରି ନେତ୍ରାନନ୍ଦଦାୟୀ ଶ୍ୟାମ ଶରୀର, ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ନିଜର 4 ଆୟୁଧ, ଅଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଓ କଣ୍ଠରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ବିଶାଳ ନୟନ, ଏହିପରି ଶୋଭାର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଖର ରାକ୍ଷସର ଶତ୍ରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଗଲେ। 2 କର ଯୋଡ଼ି ମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଅନନ୍ତ, ମୁଁ କିପରି ତୁମର ସ୍ତୁତି କରିବି? ବେଦ ପୁରାଣ ତ ତୁମକୁ ମାୟା, ଗୁଣ ଓ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ ଏବଂ ପରିଣାମ ରହିତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସ୍ତୁତିଗୁଣ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନ, ଦୟା ଓ ଶୁକର ସାଗର କହି ସର୍ବଗୁଣର ଧାମ କହି ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସେ ଭକ୍ତଜନ ପ୍ରେମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନ ମୋର କଲ୍ୟାଣୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛ। ବେଦମାନେ କୁହନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରତିଟି ରୋମରେ ମାୟାଦର ରଚିତ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଆସି ମୋ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଧୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଏପରି ଜ୍ଞାନବୋଧ ହେବା ଦେଖି ଭଗବାନ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ। ସେ ବିବିଧ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ମାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବୁଦ୍ଧି ବଦଳିଗଲା। ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ରୂପ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଏଥର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କର, ମୁଁ ସେଥିରୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବି। ମାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ବାଳକ ରୂପ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚରିତ ଗାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାର ରୂପୀ କୂପରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୌ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ତ ଅଜ୍ଞାନମୟ ମାୟାର ଓ ତାର ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ। ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଗଠିତ। ତାହା କୌଣସି କର୍ମବନ୍ଧନ ପରବଶ ହୋଇ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ
ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ନୁହେଁ। ଶିଶୁର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ରୋଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସବୁ ରାଣୀ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଦାସୀମାନେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାଇଁଲେ। ପୁରବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଜିଗଲେ। ମନରେ ପରମ ପ୍ରେମ, ଶରୀର ପୁଲକିତ, ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ସମ୍ଭାଳି ସେ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭାବି ରାଜାଙ୍କ ମନ ପରମାନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ସେ ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ବାଜା ବଜାଇବାକୁ କହିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକରା ପଠାଗଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜନଗରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ରୂପର ରାଶି ଓ ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣ କହିଲେ ସରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇ ସେ ଅନୁପମ ବାଳକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ନନ୍ଦିମୁଖ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଜାତକର୍ମ ସଂସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ, ବସ୍ତ୍ର, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଦାନ କଲେ। ଧ୍ୱଜ, ପତାକା, ତୋରଣରେ ନଗର ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ନଗରର ସାଜସଜ୍ଜା ଯେପରି କରାଗଲା, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅତୀତ। ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ବେଶରେ ଥିଲେ ସେ ସେହିଭଳି ଉଠି ଧାଇଁଲେ। ସୁନା କଳସ ଓ ଥାଳିମାନଙ୍କରେ ମଙ୍ଗଳଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୀତ ଗାଇ ସେମାନେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆରତି କରି ସେମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଉଛାଣି କରୁଥାନ୍ତି। ବରମ୍ବାର ଶିଶୁର ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି। ମଗଧ, ସୂତ, ଭାଟ ଓ ଗାୟକମାନେ ରଘୁକୁଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗୁଣ ଗାଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦେଲେ। ଯେ ଦାନ ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ରୋକିଲା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଲା। ନଗରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ କସ୍ତୁରୀ, ଚନ୍ଦନ ଓ କେଶରରେ କଦରମାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସକଳ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଗରର ନର ନାରୀମାନେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଲେ। କୈକେୟୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ସେ ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସମୟ ଓ ସମାଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ସରସ୍ୱତୀ କିମ୍ବା ସର୍ପରାଜ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ଏପରି ଶୋଭା ପାଇଲା ଯେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେଖି ସଙ୍କୋଚରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୁଣି ମନରେ କିଛି ବିଚାର କରି ସତେ ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଅଗରୁ ଧୂପର ଧୂଆଁ ହୋଇଥିଲା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକାର ଅବାର ଉଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଦୋଷର ଅରୁଣିମା। ରାଜମହଲର ମଣିସମୂହ ତାରାଗଣ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କଳସ ହୋଇଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର। ରାଜଭବନର ଅତି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବେଦଧ୍ୱନି କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଶୁଭୁଥିଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାୟଂକାଳୀନ କଳରବ ପରି। ଏ କୌତୁକ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗତି ଭୁଲିଗଲେ। ମାସେ କାଳ କିପରି ବିତିଗଲା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମାସେ ଯାଇ କେବଳ ଦିନ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହାର ମର୍ମ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ତାଙ୍କ ରଥ ସହିତ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲେ। ଆଉ ରାତି ହୁଅନ୍ତା କିପରି, ଏ ରହସ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି ଚାଲିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି ଦେବତା, ମୁନି ଓ ନାଗଗଣ ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ନିଜ ନିଜ ଭବନକୁ ଫେରିଗଲେ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁମର ଦୃଢ଼ ମତି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚୋରି କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଓ ମୁଁ ଉଭୟ ସାଥୀ ହୋଇ ସେଠାରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବାରୁ କେହି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମର ସୁଖରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ମନରେ ନଦୀ ତୀରରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଥାଏ ସେ ହିଁ ଶୁଭ ସମାଜ ରାଜ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପା ଥାଏ ସେ ହିଁ ଶୁଭ ଚରିତ୍ର ଜାଣିପାରେ। ଏ ଶୁ ଅବସରରେ ଯେ ଯେପରି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ରାଜା ତାକୁ ତାହା ଦେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୀ, ରଥ, ଘୋଡ଼ା, ସୁନା, ଗାଈ, ହୀରା ଓ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାରି କୁମାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ଦିନ ଓ ରାତି କିପରି ଯାଉଛି ଏବଂ କିପରି ଆସୁଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ତାପରେ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ରାଜା ଜ୍ଞାନୀମୁନି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମୁନିକୁ ପୂଜା କରି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ଆପଣ ମନରେ ଯେପରି ଭାବିଛନ୍ତି କୁମାରମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁପମ ନାମ ରହିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କହିବି। ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଶୁକରାଶି, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୃପାବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁବନ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ରାମ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖର ନିଦାନ ଓ ସକଳ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିଦାତା। ଯେ ସଂସାରରେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଭରତ ହେବ।
ଯାହାକୁ ଶରଣ ମାତ୍ରେ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାମ ବେଦରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ଶୁଭଲକ୍ଷଣ ଧାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଆଧାର। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ନାମ ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି ଗୁରୁଦେବ ଚାରି କୁମାରଙ୍କର ଏପରି ଚାରି ନାମ ରଖିଲେ।